नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेस्ट पुरानी वज़ाइफ की तरफ से हमारे तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आज मैं अपने बहन भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा अमल लेकर आई हूँ, बहुत ही प्यारा सा वजीफ़ा लेकर आई हूँ। तो ये वजीफ़ा ईद के दिन का है, यानी कुर्बानी के ईद के दिन का है, ईद उल अज़हा के दिन का है। और आपने ये अमल जो है वो कुर्बानी करने के बाद करना है। जिसने कुर्बानी करनी है वो भी इस अमल को कर सकता है, और जिसने कुर्बानी नहीं करनी वो भी इस अमल को कर सकता है। तो वीडियो शेयर करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारे चैनल को पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं अपने वजीफ़े की तरफ, जो नहायत ही मुजर्रब अमल है, मुजर्रब वजीफ़ा है। तो आपने करना ये है कि जब कुर्बानी कर लेनी है, या आपने अगर कुर्बानी नहीं की तो कहीं से अगर आपका गोश्त आ जाता है तो, या अगर आपने कुर्बानी की है तो तो आपने कुर्बानी के गोश्त का एक टुकड़ा लेना है जिसकी आपने कुर्बानी की है, और उस पर आपने क्या करना है, उस पर आपने ये अमल करना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर उसके बाद आपने गोश्त का एक टुकड़ा लेना है, उस गोश्त के टुकड़ों को छोटे छोटे पीसों में कर लेना है, यानी छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लेने हैं। इतने पीस करने हैं जितना सफ़ेद चने होते हैं उतना बारीक पीस कर लेना है, यानी इतना छोटा गोश्त का पीस कर लेना है। और इस गोश्त के पीसेस करने के बाद आपने इस पर एक तस्बीह या अल्लाह या करीमु, ठीक है, या अल्लाह या करीमु, इसकी आपने तस्बीह करनी है। और इस अमल करने के बाद, यानी इस पर दम करने के बाद, आपने इस गोश्त को किसी चील कौवों के आगे डाल देना है। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर अगर आपके घर के कहीं करीब कोई तालाब है तो आप उसमें डाल दें, ताकि मछलियाँ वगैरह इस गोश्त को खा जाएं। या अगर ऐसा भी नहीं कर सकते तो आप किसी जानवर को डाल दें जो गोश्त खाता हो, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि ये जो जानवर हैं, चिरिंद परिंद हैं, ये बेज़ुबान होते हैं। जब हम ये अमल करने के बाद गोश्त उनको डालेंगे तो वो खाने के बाद दुआ देंगे, और ये जानवर बद्दुआ भी देते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इन जानवरों से बेजान हैं ये जानवर जो हैं, और ये चिरिंद परिंद ये बेज़ुबान हैं, और हमें इनसे दुआ लेनी चाहिए। तो आपने इस अमल करने के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गोश्त आपको इस तरह आपने डाल देना है। और आपने इस अमल को करने के बाद ज़रूर दुआ करनी है कि जिस मकसद के लिए आपने किया है अल्लाह करीम आपके उस मकसद को पूरा फरमा दे, और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपको बेशुमार रिज़्क़ अता फरमाएंगे। अल्लाह करीम आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे। रिज़्क़ इतना वसी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और अल्लाह करीम आपको माला माल फरमा देंगे। तो मैं आपको एक बहन के बारे में बताती हूँ जिन्होंने मुझे ये वजीफ़ा, ये अमल बताया था। वो मुझे कहती हैं कि ये वजीफ़ा मुझे किसी और ने बताया था। इस वजीफ़े को पहले मैंने खुद आजमाया, फिर ये मैंने अमल किया कि जब कुर्बानी की ईद थी तो मैंने गोश्त का टुकड़ा लेकर इस तरह उस पर अमल करके मैंने चील कौवों के आगे डाल दिया। तो वो अमल करना ही था कि अल्लाह पाक ने हमारे घर की सारी परेशानियां दूर फरमा दी, हमें घर के सारी परेशानियों से निजात मिल गई। तो उन बहन ने मुझे बताया कि आप अपने चैनल पर इस वीडियो को अपलोड करें और लोगों को बताएं कि आप इस अमल को करें, तो इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह करीम आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देंगे, और आपके लिए आसानियां पैदा कर देंगे, और आपकी परेशानियों को दूर फरमा देंगे। तो आपको मैं बताती हूँ कि इस अमल के
کتنے فوائد ہیں، یعنی اس عمل کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جس نیت سے اس عمل کو کریں گے اللہ کریم اس کی وہ حاجت پوری فرما دیں گے۔ یعنی اگر آپ گھر کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، گھر میں رزق کی کمی ہے، غربت ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کریم رزق عطا کر دے، تو یہ اس عمل کی برکت سے اس عمل کی برکت سے اللہ کریم آپ کو رزق عطا کر دیں گے، پیسہ ہی پیسہ آپ کے پاس آ جائے گا۔ اس کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے اور وہ بے اولاد ہے، تو اگر وہ اس نیت سے اس عمل کو کرے گا کہ اللہ کریم اس کو اولاد عطا فرما دیں، تو اللہ کریم اس کو اس عمل کی برکت سے اس کو بھی صاحب اولاد کریں گے، بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی صاحب اولاد کر دیں گے، یعنی کوئی بھی ان کی نسل جو ہے وہ اولاد کے بغیر نہیں ہوگی۔ تو آپ کو میں بتاؤں کہ یہ عمل اتنا برکت والا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ اگر کوئی یہ عمل اس نیت سے کرے گا کہ ان کے گھر میں کوئی شخص بیمار ہے، یا کوئی شخص اس کو ایسا مرض ہے جیسے کینسر کا مرض ہے، یا کسی کے گردے فیل ہو گئے ہیں، یا اس کا کوئی عضو ایسا ہے جو مفلوج ہو گیا ہے، تو اگر وہ اس نیت سے اس عمل کو کرے گا تو اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اس کو تندرست فرما دیں گے۔ جیسا کہ اگر اس کے گردے فیل ہو گئے ہیں تو اللہ کریم اس عمل کی برکت سے اس کو اس بیماری سے نجات دے دیں گے۔ اگر وہ کوئی بھی شخص کسی بیماری کی نیت سے کرے گا اس عمل کو، تو اللہ کریم اس کی وہ بیماری ٹھیک کر دیں گے، بیماری چاہے کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو۔ تو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اگر گوشت کا چھوٹا ٹکڑا نہیں لینا، بلکہ آپ نے گوشت کا کافی بڑا ٹکڑا لینا ہے۔ اگر آپ بڑا ٹکڑا لے کر اس عمل کو کریں گے تو اللہ کریم اس ٹکڑے کی تعداد کے برابر، اس ٹکڑے کی مقدار کے برابر آپ کی پریشانیاں دور فرما دیں گے، آپ کی بیماریاں ختم فرما دیں گے، آپ کی نسلوں کو صاحب اولاد کر دیں گے۔ اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے ہر حال میں دعا کرنی ہے، یعنی آپ نے گوشت کا ٹکڑا لے لیا ہے، اس کے پیسز بھی کر لیے ہیں، اول آخر آپ نے درود ابراہیمی بھی پڑھ لیا ہے، اور اس پر یا اللہ یا کریم کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ کریم اس عمل کی برکت سے جو بھی ان کی نیت ہو کہ اللہ کریم اس کو ختم فرما دیں گے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جتنے بھی بہن بھائی پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اولاد کی وجہ سے، گھر کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، کاروبار کی وجہ سے، غرض کے جس کے وجہ سے بھی وہ پریشان ہے، اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس عمل پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔